দেখতে পাচ্ছ তোমরা আমরা ঠান্ডা কি করছি দেখছো ঠান্ডা লাগছে না অনেক ঠান্ডা লাগছে আজ আমাদের জোহরিয়া দেখতে পাচ্ছ জানো তো এই যে জানো তো দীপক दीपक भाव ठीक है ठीक है आज 200 का नया बेडशीट लिया है हाँ। वो बता और ये जो दिख रहा है ये मैं गरीब हूँ किसी ने दान किया मेरे को वो अच्छा है वो लिया 300 का लेकिन ये लिया है ठीक है आप लोगों को पता अभी आ रहा है ठीक है बाकी आप सब बताओ कैसे हो आज बहुत हो गई हाँ ठंडा लग रही है ठंडा कैसा बना वीडियो फोन पे बात कर रहा है कि वीडियो चल रही है वीडियो बना तो कैसा बना वीडियो কোথায় বানাবো ইউটিউবে ও বলছি কোথায় ছানাবো এই যে আমাদের এই ছেলেটা বলছে কোথায় ছানাবো দেখতে কম সুন্দর দেখো না হচ্ছে গালগুলা তোর রসগোল্লা চোখে পটল চিরা কথা বলছি গুলা চমকিছে যেমন ফুলে বিরারে আমি আর করতে পারবো না টাটা বাই বাই শেষ ভিডিও টাটা বাই বাই গুড বাই এই বয়সেও হিরোইনের মতন দেখাচ্ছে গালগুলা তোর রসগোল্লা চোখে পটল চিরা রে